बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मछलियाँ लाया हूँ। मछलियाँ इस वक्त? जी अब दिन निकलने वाला है, मेरा इरादा है उन्हें बेचकर जल्दी वापस चला जाऊँ। आपको मछलियाँ चाहिए? एक सिपाही ने कहा। स्वरूप सिंह तुम ले लो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। मछेरे ने कहा। हाँ सरकार ले लो, बिल्कुल ताज़ा हैं। स्वरूप सिंह ने जवाब दिया। हम इस वक्त पैसे बांध कर थोड़े बैठे हैं, मुफ्त देनी है तो दे दो। जी शहर के आम लोग भी हमसे मुफ्त छीन लेते हैं, आप तो सिपाही हैं, आपसे पैसे कौन मांग सकता है? ये कहते हुए माहीगीर ने मछलियों की टोकरी सिपाही के आगे रख दी। एक सिपाही ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो काफ़ी मछलियाँ हैं, हमें भी दोगे या नहीं? स्वरूप सिंह ने, नहीं, इस बेचारे पर जुल्म ना करो, मैं तो इसका रोज़ का ग्राहक हूँ, मैं मुफ्त थोड़ा ले रहा हूँ, कल पैसे अदा कर दूँगा। ये कहते हुए स्वरूप सिंह ने एक मछली उठा ली और शरारत अमेज़ तबस्सुम के साथ अपने साथियों की तरफ देखने लगा और उन्होंने हंसते हुए आन की आन में तमाम टोकरी खाली कर दी। स्वरूप ने कहा, लो भाई तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, अब कल इसी जगह और इसी वक्त पैसे ले लेना। बहुत अच्छा सरकार। पिंजरे के अंदर ज़ुबैर जयराम से कह रहा था, यह गंगू है, लेकिन ये अकेला क्यों आया? गंगू ने सिपाहियों से कहा, मुझे अलगोज़ा जाना आता है, आपको सुनाऊं? सिपाहियों ने यकज़बान होकर कहा, हाँ सुनाओ। गंगू ने अलगोज़े से चंद दिलकश ताने निकाली और इसके साथ ही आम शहरियों के लिबास से मुख्तलिफ गलियों से निकलकर सिपाहियों के गिरद जमा होने लगे। एक सिपाही ने अपने साथी से कहा, अरे इसने तो ख्वाम मछेरे का जलील पेशा अख्तियार कर रखा है, यह तो अलगोज़ा जाकर काफ़ी पैसे कमा सकता है। गंगू के साथी एक दूसरे से कह रहे थे, मुझे इसकी तानों ने गहरी नींद से बेदार किया है और फिर मेरा सोने को जी ने ना चाहा। मुझे दंस्ती की माँ कहती है, जाओ देखो कोई फ़कीर होगा। अरे मेरे महल्ले के तमाम लोग हैरान हैं कि ये कौन है। गंगू अलगोज़ा बचाते हुए उठ खड़ा हुआ और इसके साथी अचानक तलवारें सोंध कर सिपाहियों पर पल पड़े और आन की आन में उनका सफाया कर दिया। दासू ने कलहारे के चंद ज़रबों से पिंजरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और जयराम और ज़ुबैर लपक कर बाहर निकल आए, क्योंकि आसपास की आबादी ने अलगोज़े की दिलकश तानों के बाद हमला आवरों और सिपाहियों को गैर मुतवक्का चीख पुकार सुनी, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलने कर देखने की जुर्रत ना की। ज़ुबैर और जयराम गंगू और इसके साथियों के हमारा भागते हुए शहर से बाहर निकले। गंगू के चंद साथी एक बाग में गोरे लिए खड़े थे। जिस वक्त शहर में इस हंगामे का रद्द-ए-अमल शुरू हो रहा था, ये लोग गोरों पर सवार होकर जंगल का रुख कर रहे थे। नाहिद अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और माया इसके करीब बैठकर आस्ता आस्ता इसका सर दबा रही थी। खालिद बेकरारी के साथ कमरे में इधर उधर टहलता हुआ बिस्तर के करीब खड़ा होकर बोला, नाहिद बहुत देर हो गई, इन्हें इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था, काश मैं यहाँ ठहरने पर मजबूर ना होता। माया ने खालिद की तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर तसल्ली अमेज़ लहजे में बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि राजा दहर इस कदर जालिम हो सकता है। मुमकिन है कि दासू? खालिद ने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी नेक ख्वाहिशात एक बेरिए को इंसान नहीं बना सकती। माया ने जिकते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, वो आ जाएंगे। ज़ुबैर फांसी पर लटक रहा हो और मुझे फिक्र ना हो, काश मैं गंगू के साथ होता। ये कहते हुए खालिद ने अपनी मुट्ठियाँ बंद ली और होंठ काटना था हुआ बाहर निकल गया। माया देवी डबडबाई हुई आंखों से नाहिद की तरफ देखने लगी और वो इसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए बोली, माया इसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम ज़रा इसी बात पर रो पड़ती हो। माया ने जवाब दिया, आज इनकी तेवर देखकर मुझे डर लगता है, अगर वो नाकाम आए तो क्या होगा? नाहिद ने कहा, वो एक ख़तरनाक मुहिम पर गए हैं और इनकी कामयाबी और नाकामी में हमारा कोई दखल नहीं। अगर गंगू और इसके साथी भी लड़ाई में मारे गए तो आप अपने वतन चले जाएंगे। और मैं, नाहिद ने जवाब दिया, मेरी नन्ही बहन तुम अपने लिए अरब की ज़मीन तंग ना पाओगी, लेकिन खालिद आज बात पर मुझसे बिगड़ते हुए मुमकिन है कि वो मुझे यहीं छोड़ जाए। माया मेरे सामने खालिद ने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ तुम्हारे भाई और ज़ुबैर के मुतल्लिक़ ये अलमनाक खबर सुनने के बाद वो कुछ बेकरार सा है, खुदा करे वो ज़िंदा बच कर आ जाएं।
پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر مسکراہٹیں کروگی۔ خالد کی مسکراہٹوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی حسین دنیا میں لے گیا۔ اسے یہ اجڑی ہوئی دنیا مہکتے ہوئے پھولوں کی ایک کیاری دکھائی دینے لگی، پھولوں سے کھیل رہی تھی، مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی، چڑیوں کے چہکتے ہوئے۔ وہ ایک عورت تھی جس نے محبت تنکوں کا سہارا لینا اور امید دریا کے کنارے مٹی کا گھر بنانا سکھاتی ہے۔ لیکن ایک خیال باز سموم تیز جھونکے کی طرح آیا اور مایا کے دامن امید مہکتے ہوئے پھول مرجھا گئے۔ تصور کی نگاہیں عرب کے ریگزاروں اور نخلستانوں میں گھومنے کے بعد برہمن آباد کے چوراہے میں اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہن تھی، ایسی بہن جو اپنے گھر میں مسرت کے کہہ کے سننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اٹھتی ہے۔ مایا نے اپنے دل میں کہا، بھیا خدا تمہیں واپس لائے، تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہٹ خوش نہیں کر سکتی۔ ناہید نے اس کی طرف ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا، مایا تمہیں واقعی خالد سے اس قدر محبت ہے؟ مایا نے چون کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ ناہید نے پھر کہا، مایا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا، میں خالد کو جانتی ہوں۔ وہ مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ قلعے کا ایک پہرے دار بھاگتا ہوا آیا۔ ناہید نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہرے دار نے کہا، خالد گورے پر زری ڈال رہے ہیں، وہ میرا کہا نہیں مانتے، انہیں برہمن آباد کا راستہ بھی نہیں معلوم، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ انہیں منع کریں۔ ایک لمحے کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا، پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی قلعے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا، خالد مت جاؤ، میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکتی۔ خالد مجھ پر رحم کرو۔ خالد قلعے سے باہر خالد گورے کو لگام تھام کر اپنے ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی، ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گورے کی لگام پکڑ لی۔ خالد نے اپنے پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی۔ مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی، بہن انہیں روکو، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، بھگوان کے لیے، خدا کے لیے انہیں روکو۔ ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر، خالد اگر تمہارے جانے میں کوئی مسلط ہوتی تو میں اس بکس کے باوجود راستہ نہ روکتی۔ تم اکیلے شہر میں راجا کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ضرور آئے گا، اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا، بے شک۔